The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. People were bringing children to Jesus that he might touch them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he became indignant and said to them, "Let the children come to me. Do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these. Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it." Then he embraced the children and blessed them, placing his hands on them. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. All please be seated for the homily. Brothers and sisters, we have heard in the Gospel that the ticket to the kingdom of heaven, the card that will open the door of heaven, is baptism. Unless you become the child of God, you cannot enter the kingdom of heaven. How about those not baptized? Well, I guess they can also enter, but as friends. As friends of God, not children of God. Pasudlan ninyo lang inyong friend sa balay. Tapos kapang abri siya isang refrigerator. Kung nagatulog sa kwarto nyo, ay ano ni siya nga friend? Ang friend, limited ng niya privilege inside the house, your home. Pero ang child can freely move and use things and enjoy things because what is yours are also of your children. That's why baptism opens the door to heaven. That's why this is the meaning of "Let the children come to me. Do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as these. I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like this child will not enter it." That's why we have already our tickets. Do not lose your tickets. Keep your ticket of baptism. Baptism of water and Holy Spirit. Keep it. Renew it from time to time. Every year we renew our baptism, our ticket. When we celebrate Sabado de Gloria and we renounce Satan and profess our faith in the Father, the Son, Holy Spirit, and the priest goes around and blesses the people, reminding them you are children of God because of water and Holy Spirit. And every time we put our finger in agua bendita and cross ourselves, we remind ourselves that we are children of God with the holy water. And every time the priest blesses your homes and houses with holy water, it's baptism, reminding everybody inside the house that you are already possessed by God, purchased by the blood of the Lamb. You are not only followers of Christ, you are children of God. And you have the privilege to call God your Father. And you have the privilege to receive the food from heaven, the body of His only begotten Son. Because those who have not been baptized do not have the privilege to receive the body of Christ. Only those baptized. If you're unbaptized, you cannot call God your Father. It's not your privilege. Because baptism made us children of God. And therefore we can move freely
We are not slaves. We are not enemies of God. We are not slaves. Hindi kita ulipon sa balay sang Dios. Wala sang freedom, wala desisyon, kundi anak kita sang Dios. Kag may pribilehiyo kita. Ang iya inheritance nga supposed to be iya lang kay bugtong siya nga anak. He shared with us eternal life, joy in the kingdom of God. Kagin share yan na sa aton. Paano na? By water and Holy Spirit. Ang iban sa aton, i-share naton properties, damo pa kontrata, din pang live birth mo, mapa-notarize ka pa para ma-transfer ang mga properties. Sa aton nga Kristiyano, by water and Holy Spirit only and faith, ma-transfer na ang inheritance ni Jesus sa akon. Water and Spirit of baptism. Very easy. May budlay man sa baptism, morality. Prayer, very easy. It's easy to pray. Ang budlay, kung baptized ka, demands of morality. Keep mong imo goodness, followers ni Christ. Lastly, shorten ko lang akong homily. By 500 years na kita sa Christianity in the Philippines. Imagine 500 years. Ako salamat, diri ako sa lapas 500 years. At least sa akong tiyempo. Nag-exist man lang ko yan. Pila pa lang ko yung katuig. Pero thank you sa ating ancestors, mga bishops and priests, nga nourish sang church and community sa faith and sacraments. We remember them. That's why kinahanglan may offering kita kay Lord na community offering sa sining 500 years. Ang aton nga tawag nga oblation. Amo ning ako ni suggest na offering sa lapas. 3 kay hambal man na ni Jesus. Prayer offering, fasting offering, and almsgiving offerings. Prayer dugangan ta prayer this year. Ang aton kaaway, hindi ang tao, kundi ang panulay. Wala gid ako nagauntat remind nga ang away sini sa kalibutan, extension na ni sang away sa langit kag sa panulay. Extension lang ni. Kung dito maguntat away, hindi maguntat away di. Kaya ang root dito mo, si Lucifer. Ila na away. O galing idala nila sa kalibutan. Ani dito lang sa sa Pluto. Tu kamo away. Dili sila gaaway sa kalibutan kay nga diri ang anak sang Dios kita. Ang ginaawayan nila kita. Hindi makluto si Lucifer sa Dios. Iti Diyos siya mong iya creator niya, creature ka lang. Hindi siya maka-inflict harm sa Dios. Ang inflict niya nga harm, children of God. Kita. Pareho bala sang iban nga tao nga hindi mo hindi ka kabato sa iya amay pero bata iya ano bala hilui bala hindi balos ka. Awan ng panulay hindi siya kabato sa Dios. That's why kita nahiluan niya sang sin. Hilo ni Satanas sa aton sin. Kang hindi lang hilo, power niya over us. When we are in the state of sin, Satan has power over us. Amo nang ya power sa aton sin. So the more nga damo imo sin, the more nga under ka kay Satan. Imo family, imo barangay, imo community, imo business.
Iban gani ginabaligya nila lakalag kay Satan, hindi lang influence ni Satan, kundi nga gina-entrust nila kay Satan. Tungod sang easy money and easy life na promise ni Satan in this world, pero punishment in the life to come. So ang aton ginaaway, sala. That's why sa simbahan, nagatranscend siya sa politika. Kaya ang simbahan niya, way gaaway sa politiko. Ang ginaaway sang simbahan, sala. Kung sino nagahimo sa administrasyon sang sala, awayon tang sala. Kung sino naman gahimo sa oposisyon sang sala, awayon ta to sala. It's not the issue kung sino na da. Hindi ni manggaranon imol nga away. Away niya sang matarong, gagdi matarong. Amo na yang iyasang simbahan. Na siya gaaway sa NPA, kag sa communist, kag sa military. Ang ginaaway bad communist, kag bad military. Muna yung ginaaway. Na siya gaaway sa businessman. Ang ginaaway bad businessman. Good and bad na yung away sang simbahan. Regardless ang imo race. Regardless ang imo status, regardless ang imo sexual preference, regardless ang imo political affiliations. Kung sino iya ang bad side, correct din ang simbahan. Kung Katoliko, ma-administrasyon man o ma-oposisyon. That's why hindi pag-equate ang away sang simbahan sa politika. Politikaya, gaaway na sila iti eleksyon mo. Simbahan niya, gapangibabaw, ga-transcend. Away ka muda. Pero ang hambalon sang simbahan niya is good ini, bad ini, suno sambal sang Dios. Hindi suno sambal sang pari, kundi hambal ni Jesus. That's why hindi pag-equate ang simbahan. Kaya ang simbahan niya, in-establish na iya, hindi politics, hindi magana economics. Moral na iya isang simbahan. Ang simbahan wala ka promise magmangaranon ka mo. Ang promise ang simbahan, mabuot ka mo. Yan muna yung promise ang simbahan. Huwag ka promise simbahan, mamanggaranon ka mo, maano ka mo daw, mabuot ka mo. Magkadto ka mo sa simbahan, hindi ka mo magmanggaranon. Mabuot ka mo. Because it's the issue of moral goodness, not material prosperity. In fact, ang material prosperity could cause sa paghimo mo sang madamo nga sala, mabudlay sa manggaranon. Hindi imposible, pero budlay la. Magsulod sa ginarian sang langit. Halin gina sa baba ni Jesus. That's why, tanawon nato ng 500 years nga ini. So it's not about church and kung sino to, church and tawo, church and president, church and kung sino na, no. Sa akong sermonya, kontrahon lang ko sa iba, no. Church versus evil ini. And evil can make use of structures, even priests. Amuto yung alawayon, ang evil. So paano natin maawa yung evil? Of course, una gid, tawgon naton santos kag mga angheles. Inyo ni away mo. Nabutang lang kami diri yan, diri lang kami yan, nagdaloon nyo ding away nyo yan. Kamu da away. That's why kung inyo ni away, buligi kami di. Wala man kita ga-demand, may man lang kita. Pero namin ko, open ta ang world. Sa help sang heaven. I-close tabi ang world sa help sang heaven. Di open ta para sa ma-pray kita, para magsulod di ang help. Spiritual help. Hindi mo madaog ang panulay sa sa bulong. Hindi mo madaog. Maayo ka sa cancer mo, pero hindi ka mag-ayo sa imo kalainan sang buot.
Kaya ang bulong iya sa malain, hindi ang paracetamol. Ang bulong sa malain niya, prayer life. That's why kung lakas ang prayer life, maayo ka sa imo cancer, pero hindi ka ganyan mag-ayo sa imo nga batasan. That's why maayo kita sa lawas, yes. Open naman ang aton life sa prayer. Continued prayer para may access kita. Kaya mo nang aton nga opening, umbilical cord, gapod ka. Inabuksan mo imo life sa prayer mo. Santos ang Dios, tabangi kami. Mga angheles ang Ginoo, kari ka mo. Please. Galing damo nga tawo, ang gina-close nila. Nyam, anghel, santos, wala na. Santo Niño, wala na. San Jose, umuhay na. Gina-close nila ang kalibutan. That's why di kita katibawas. Kaya nagsalig lang sa natural force, kag wala sang supernatural force. Remember, ang aton kaway is supernatural. Express lang ang iya power sa natural. But ang source nila supernatural. Kag kung supernatural siya, kundi awayon ta siya sa supernatural. Prayer. Mass. Sanctify ang kabuhi. Publish ang balay, ang inyong marriage. Blessing. Prayer. Taugon. Supernatural force. Sacraments, kinanglanta na. Devotions. Sunod nga kinanglanta, fasting. Ma-fasting kita at least once a week. Part na sa aton sacrifice. May mga bagay na makontra mo lang when you make fast. May mga problema hambal ni Jesus, labi na gid kung panulay kontra mo, nga perde mo lang siya kung mag-fasting ka. Kita niyo mga exorcism, antes ipadala sang pari, sang obispo ang pari mag-exorcise, hambal sa obispo, prepare well. Do fasting. Otherwise, perdihon ka sang panulay. That's why daog kita sang panulay, kay ginapasugtan tang aton lawas. Kung ano lang gusto ta, aradayon ng instant gratification, bala. Nadula sa kabataan ng sense of fasting and sacrifice for the glory of God. May naga-fasting para mag-sexy. Ilain na ya, diet na ya. Ginatinguan nila mo, gutom sila ya, basta mag-sexy lang. Di okay man na, imo man na. Pero namin ko fasting iya, religious fasting. Hindi iya ang physical, medical, kung ano dira ang fasting. Fasting. May problema ka sa bana mo, kag sa mga kabataan, kag ano, pray. Accompany it with fasting. Very powerful. Very powerful, I tell you. Ginaupod mo ang imo body to pray. It's not only your spirit which prays, it's also your body. And you make your body the offering. Your suffering turns into an offering. Like Jesus. Kontra ginasang panulay. Di siya kadaog. Kita niyo si Saint John Marie Vianney, basta may pakumpesaron siya the following day, hindi siya papatulugon sa panulay. Ang balya, sabi mo, di ba? Sige, hada, ma-fasting kuya. Patatas lang nakaon niya, French. Muna gurong French fries. Patatas nakaon. Fasting, nadula na sa sense sa aton spirituality. Revive revive ta. Friday o ano dira, depende sa inyo, kaya nyo. Fasting does not mean di ka magkaon, kundi kaon ka lang na makasustain sa imo strength to do your duties on that day. Mulang na, pero hindi pagpasugti. Gana mo. Pa-updaman ang imo body para sa prayer. Pasakripisyuhan man gamay for the glory of God. Kag offering mo sa Dios. Lastly, mahimo nato ini by almsgiving. Almsgiving, magbulig. 7 corporal works of mercy, 7 spiritual works of mercy. Kontra na sang panulay. Kaya nagadistansya ka sa ego mo. Nagadistansya ka sa material things. Ginashare mo sa nagakinahanglan.
kontra gina sang panulay, hindi siya kadaog sina. Basta generous ka, may almsgiving ka, you feed the hungry, suno sa imo resort, give drink to the thirsty, visit the sick, hindi kadaog panulay. Kaya nga gusto sang panulay, strengthen ng imo ego. Pero kung may almsgiving ka, wala ka ga-ego, kaya di tanaw mo tong needs ang iban, ga-distansya ka sa ego, sa imo comfort. Ginatanaw mo tong less fortunate pagid sa imo, kasi nagakinanglan. Kag-grow ka. Kag-grow ka. So, tatlo pang kontrata para magtubo aton faith, kay kontrata spiritual. Prayer, connection sa Dios. Fasting, ang aton body, pasundon ta. Suno sa masarangan, lain-lain ng level sang fasting, kaya may nagamasakit, may tigulang. Basta ang principle lang, kaon ka lang sa masustain mo strength sa munang adlaw. Bawal nga mag-fasting todo nga malipong ka. Di man maayo. Reduce lang, sarangan lang Sarangan ko ni, kung namulang ning kaunon ko, maubra ko man ako ubra sa bungadlaw. Offer sa Dios. Kagay mo suffering, may cancer ka, emotional suffering, halad sa Dios. Powerful. And then almsgiving, goodness, works of mercy. Tatlo lang ginbilin sa ato ni Jesus. Sundon ta na, ma-reduce ang power sang panulay sa aton. Kapin pa konpermi ka naga-confessar, naga-bait pa lang ang panulay sa imo. Kung isa ginakagat mo, kay timatentar ka man mo. Pero ginabuhian mo dayon, kaya na-confess mo. Pero kung may bait na tapos wala mo pa ginabuhian, gina-enjoyan mo pa, butungon ka isang panulay. Worse, iposesya ka, sudlanya ka, ma-weekend ka, kaya ginalaw mong opening sa iya. So pray. Ako, kontrahon ako sang panulay tungod sang sermon ko, atakihon ako karon sa akon pride, sa akon nga mga weaknesses. Balaan ko na. Pero nasabit ko sa Dios, para imang kita, sabit ko, Lord, di ako ya strong, pero pahulama ko sang imo strength. Hindi ko ya strong mo, Saint Joseph, pahulama ko sang imo strength, tagai ko da. Amo na ang aton prayer. That's why may mga devotions kita. So, sa interesado, may pormas kay hatag sa inyo later sa pila ka adlaw. Kag mag-commit kita, prayer, fasting, almsgiving, this 500 years. Palibuton ko na sa interesado. Tapos may frequency, daily, weekly, o ano dira. Tipunon ta na. Kag sa closing sang 500 years, amo nang aton offering sa Dios. Lord, ari na. Tago lang ini sa amon heart, pero gin-compile na mo ini. Committed ni, may perma ni isang tao. Kag ginpangabuhi ni isang amon tagalapas. Kag sa mga parishioners sa palibot nga mga nagasimba diri. Ni, hindi ni celebratory nga sadya-sadya, kundi prayer gid tudlo ni Jesus sa aton. Bendisyonan kita sang Dios, because if God is for us, who can be against us? Amen.